जतन खुलुमखा रिएक्शन तो कोई को खाइसे 25 तारिख साइमान मानी बिसिंगति गोबांमा बरक कक सामाने बिसिंगति मीडियानि बिसिंगति साइमानखा 25 तारिख सानजा दाम 4 8 o'clock सारि फाइसिं सानजा फाइसिं 8टा फाइसिंगो एडिसिनि सीएम ताई इप्रामथा पार्टीनि सुप्रीमो बरक गुमुति हांकरनि गोबांमा इसिनतियै डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट गुमुतिनो मालायनान थांमानि आसाल रविबार ऑफिस तंमानिया हाइफानो बिनि ऑफिशियल रेसिडेंस सब बरक थांलायखा थांलायाखै आरो बरक डीएम बाय मालायनानि कक साखा आरोनि डीएम नि सिकिउरिटी नो डीएम मालायमानलिया मालायमानिया मालाया से कक हांगा पतंगो मालाया सारिफां 8टा हरदिबर बोंनिया ऑट टाइम निया खरगनै पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव खरगनैनो सिने हासेव जतनो सिनियो बरक मालायनान थांमानि बो मालाया पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव गोबांमा इसिवनो ऑफिसर कतर ऑफिसर मिडिल लेवल ग्रासरूट लेवल बाय मालायनो मानो इंजे मालाया माने आबो गुमुति हांकरनि जे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट न तुये बर कक सानान तंमानि आबो न कक सालिया पब्लिक इंटरेस्ट न बो नहारलिया ओ बेलाय अनडेमोक्रेटिक खा पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जकसे बो बाय मालायमानिया हंगाखाय बाहायक्लायै साधारण जनगण रक बो बाय मालायमाननाय ताइसे आसुक डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट तंमानि बिसिंगो बो खरगसा डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट जे बरकनो तुयै सिनि बर कुंचुगलायो बोनो पयला सिनि हासेनि सिनि तिप्रासा बररकनि बिसिंगो खरगसा डायरेक्ट आईएएस सिंनाय फिया बो जेबाबे बिनि एटीट्यूड फुनुका आबो बेलाय चालिया पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव नो सेबा मालायलिया हंगाय ताई साबाय मालायनाय आबो बेलाय क्लाय चाया अंखा एंगाय ताबुक त्रिपुरानि एडमिनिस्ट्रेशन अवहाय जदि तो हंगाय बो सिमिया आबहाय बरक ताइबो जदि तंगय तंखा हंगाय आबो सिनि हास्तेनि बागै पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव ताई ऑफिशियल ने बिसिंगो cordial relationship जदि करी हंगाय
hasteni je charimung samung hamgraini samung bwskango agok thangnani bagoi belai tuknai hinai ang wansugo taibo ang rajyo sorkarni thani kobokna musungo chini incident ni yagulo public representative eba জনপ্রতিনিধি lukorokni adong tai government official je tongnai rokni bisingo obhai halok tai taungthong Government of Tripura Rajya Sarkar ni thani ani kobong ang narbo oboni loge loge miani obono protest khaiyai je district magistrate ni samungno bini malaya samung public representative by abono rugoi bini sakao appropriate action nanani bagoi Tripura mothani white yerok je khlaimani borok abo symbolical hinui mano borok kaisa miao protest laika Gumoti district bebak office rokno kurungoi abo klaiyakai chugyani bagoi no ma khlailaika Pia Rajya Sarkar tabuk bahai khlaioi je jungjal nukjak phaika o jungjal no sokobolman abono chaitokbyani nangnai tamhonai ba public representative democratically election no participate khlaiai public representative khaimani democratic system democratic procedure borono karoi je developmental administration je khlai tongmani abo abhai khlaimaiya tamhonai ba borokni participation borokni bisingti khlaino kubangma jodi jungjal rokmui tonghakai administration bahai khlaioi o jungjal rokno sokobolon bisingti lukorokni hamkrai khlainani phaisingo thangman abose jotonhle kotor lama abo jung jotonosi sat tabok Bangladeshi illegal phanyai borokni yakai ingazara illegal borok phanyai borokno se phira hormani bagai Home Minister sao mane kwbangma tamnai hampai janumung Delhi ro nugui tongo abo kusuk tato biar tiyei obo borokno phira hormani ei ek mas ni bisingo amono phira hormani bobai kai সম্ভব na poila ngakai tabuk Rohingya jung nugo Rohingya rokno Bangladeshi rokno Tripura hasteo phayo tai je jaga o police by detection khlaijago romjago jung jotono potro potrika nugui tongo abo okhipi simi Tripura ni bagoi sawang asta all India ni bagoi saya Tripura o tabuk ketal khlaiya salthugui phai tongo salthugui thangui tongo oro jung jotono sawai mano police prohashan bo siune ang wansugo time noi ba goenda je tongmani police ni borok bo siu noi no ang wansugo tabuk tahibono
तामुंगय त्रिपुराबो सावथुगै पत्रिका काई तमनि यागलबो त्रिपुरानि ताहिबनो बांलादेश बाय इंडियानि जे बॉर्डर इंडो बांला बॉर्डर त्रिपुरानो कितिंगय आरो तावबो करंथाम करंब्रै जागाबो निनि बॉर्डर फेंसिंग पाइजागया बॉर्डर फेंसिंग पाइजाग जागाव फानसे जों मीडिया नुखा जे मुसुक यांगनारनि त्रिपुरानि आयंनारो रहरै दङ पाचार खालाय दङ बॉर्डर फेंसिंग नि साका तुइसे रहरै नामख्लायाबो वाबाय खासिबै आयंनारो रि रहरै खालाय दङ ने कायसा जुंजालिया और इलीगल माइग्रेशन इलीगल इंट्रूशन निसिमी जुंजालिया जुंजाल होकाय ताइबनो कुबांमा जुंजाल और जुंजाल इलीगल माइग्रेशन इलीगल इंट्रूशन नि जुंजाल ताबुनि सिमिया जे आगे फाइनाय भारत हा स्वाधीनता मानफुरु 1947 नि सिबि 1971 जरा बांग्लादेश आसाइफुरु जरा जों साइमानो आयंनारनि कंटिन्यूअसली रिफ्यूजी रक फाइका 1971 जेते काट ऑफ डेट इंदिरा मुजिब एग्रीमेंट पैक्ट फानो हिंदी एग्रीमेंट फानो हिंदी आबोनी बिसिमति जों साइमानो 25 मार्च 1971 काट ऑफ डेट किंतु नों जदि सिटीजनशिप एक्ट 1956 इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1956 एबा आर्टिकल 5 of the Indian Constitution नुखांकाय काट ऑफ डेट बो जागा उंनाय आबो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्लस दिनी इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1956 आबोनो आमजगै आकइसे वानसगै नाय माननाय ओंखाय हामयानि बिसिं गाहाम ओकिपिओ जों पत्र पत्रिकायाव नुखा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बरक निसिमी सागलायजाखा ओ तालसानि बिसिंगो रोहिंग्या इलीगल इमाइग्रेंट्स फ्रॉम बांग्लादेश पाकिस्तान आरोनि जिमी जे फाइनाय रकनो नाइतो गय मास काशानि बिसिंगो डेपोर्टेशन खालायना नांनाय अरनि इंडिया हानि सिमी बरकनो रि रहरना नांनाय अबो बेलाय काहामको पिया जतन ले कोखा हाइसे इंडिया गवर्नमेंट इंडो बांग्ला बॉर्डर त्रिपुरा ओ जे तंगमानी त्रिपुरा हास्ते कुरुंगो जे तंगमानी ताई बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जे डिप्लॉयमेंट तंगमानी त्रिपुरा सेक्टर इन इंडो बांग्ला बॉर्डर अमनतेबो स्ट्रेंथेन खालायना नांनाय हाबमानि यागोलो डिपोर्टेशन या हाबनानि रियासे मातो ननाय ताबुक जे फाइम जे तंगमानि जों नुगो पत्र पत्रिका नुगो गोबांमा जागा नुगो आं पेपर काटिंग मोनारुक तनिजा आयंनानि फाइयाखै और आधार कार्ड खालायजाक रेशन कार्ड खालायजाक परमानेंट रेसिडेंट ऑफ त्रिपुरा सर्टिफिकेट नाजाक अबरकने सामरि तंबा त्रिपुरानि प्रशासन ताम खालाय गयतं ताबुक जतन हले सामुंगाकाय रेशन कार्ड आधार कार्ड परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट जे रिजार्व तंगमानि आयंनानि फाइनाय रकनो बाहाय क्लायै बुजिनाय जे आयंनानि फाइनाय रक रेशन कार्ड मानजाक आधार कार्ड मानजाक परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट मानजाक आबरक जे फेक सर्टिफिकेट तंगमानि आबोनो डिटेक्शन माखलायनाय आबोनो नायतुगै तिख्लाय आगैसे
tabuk je government of India 1 মাস bisingo haine rokno rohna nangnai hisamani aborok no amdokna nangnai aborok no amdok khangkaise bebak sabo yangnarni sabo ayengnarni no sinai gaboni bagai kaisa government of India task force form maklainai গঠন maklainai এবং ও টাস্ক ফোর্সও নিনি তাই মনো অরনি লোকাল বরফ মাতংনাই অরনি ইন্ডিজিনিয়াস ত্রিপুরা সারকনব অর মাতংনাই হিয়াঙ্গাই তাম হিয়াঙ্গাই ও টাস্ক ফোর্স সিবিসে এঙ্গই তংনাই আবো সামুং তাংলা আবো নো जों बाहाय क्लाय क्लाइमान गभर्नमेन्ट अफ इंडिया बो वानसुंना नांनाय कायसा आदेश जारि क्लाय रिखा आदेश जारि क्लाय रिमा सिमै तंगला त्रिपुरानि सिचुएशन त्रिपुरानि अवस्थान त्रिपुरानि जे ताबुक जे भौगोलिक अवस्थान त्रिपुरानि जे पलिटिकल अवस्थान किन्तु भारत हानि ताइको हाबाय ताइको हासते बाय सलिया आबोनि बागैनो आंगाव ककनो सावो जे आफाय क्लाय जुदि क्लाय कांगाय बिसा सामुङै मानो o jaga itu illegal migrants no kita kaba অনেক tongo তে বাসন নিয়ে CAA ni kisinte যারা sini Portuguese Afghanistan Bangladesh Pakistan kita jangan Hinduro abo jadi tau sarani kai borno posisi no ai kai tabu illegal migration haira bo maikena sada ha kai korno maikechlo na CAA hankai 31st December 1914 sorry 31st December 2014 জোড়া অরো কিন্তু আরো CAA ও যে রিজেক্ট মানি বড় ফাইমানি প্রমাণ তংনা রাংনাই আইনো ফাইমান সিমি তংলা কতগুলি ডকুমেন্টস কক সাজাকা ও ডকুমেন্ট যদি ফুলফিল ক্লেকাই তো তংনাই আবনো আইননি ককে সাই তং তো আও जों আবনো বিরোধী দেখাই তো CAA চিনি ত্রিপুরানি হাসতেওকাই CAA ni आंखाय आं जे नासुकनाय मानि CAA नि कुनु ताइ मनो सामुंगु सनांगिया CAA कुरिन और फाइ आधार कार्ड नाइ मानो सिटिजनशिप ताइ मनो पार्मानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट नाइ मानो रेशन कार्ड मानै दं हंगैबा बे CAA नि और एप्लिकेबिलिटी बर तंबा CAA नि एप्लिकेबिलिटी बर तंग किन्तु आबन बागैन साबो और पहिले हंगाय नों गाहाम ख्लायै त्रिपुरा इथिङै रेकेवै जे इन्डो बांला बर्डार तंमानि आबनो से नों सिल माख्लायनाय और बाहायलाय सिल ख्लायनानि पूरा निनि बर्डार फेंसिंग ताहिनावनो कोनो लुप होल्स करि माख्लायनाय कोनो गैप करि माख्लायनाय ताबो आबो कमप्लीट नियाखौ गेताके सांकाय BSF नो स्ट्रेंगेन माख्लायनाय 10 किलोमीटर कैसा आउटपोस्ट 6 किलोमीटर कैसा आउटपोस्ट तंगमै बाय BSF बो नाइसे बय तंगमै मैया अंगाय आभाय ख्लायै जदि स्ट्रेंगेन जदि ख्लायमै अंगाय त्रिपुरा इन्डो बांला बर्डारो आयंनारनि इलीगल माइग्रेशन फाइनानि आबनो मथागै मानग्ला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जदि क्राक ख्लाय जदि याप्रि साया अंगाय तामगय जों ताम इलीगल इमिग्रेशन निकक माइग्रेशन निकक ना साबि दं बरो आयंनानि फाये अरो तिनिनो फाये तिनिनो बेबाक मानय आकय इंगय तंगाय इंडिया नि इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट नाय नंगरनो सिनिया साबंखा निनरो फाय तंगा बो फाय जासुसि ख्लायफेका दिनि देशनो बो खति ख्लायका आभाय बरकनि अंग तो तंगलागले तावबो तो मंदाक दंगले विभिन्न जागाव जे साबो जे पाकिस्तान नि इंगय जासुसि ख्लायो रे ताव गोबां जागा रम जागै दङ स्लीपर सेल नै हिंजाको बरनो এই স্লিপার সেল যে ত্রিপুরাও তংলাক ত্রিপুরাও তাবুক তংগই তংলাক সাবো আবনো अंगु ख्लायनाय आइ मनो डिटरमिनेशन ख्लायनाय साबो आबोनि सेफ्टी सिक्योरिटी नि कगनो वानसुकनाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स आबनो ति मा वानसुकनाय
তিনি বাংলাদেশ ওয়ারং থাকমানি 20 বছর থাকা আয়াঙ্গ 29 বছর ইয়াঙ্গ 25 বছর তকা more than 50 years তকা তাও ত্রিপুরানি ইন্দো বাংলা বর্ডার তাহিমনো কাহাম ख्लायै आबनो ngख्लायजाक गया नायगानि ख्लायजाक गया थांलायाव फाइलायाव दङ CPM आमनो ताहिमनो 21 फेब्रुवारि bo yaro jani paisabena Bangladesh border khulang thanga without permission of the Ministry of Home Affairs 2012 te 2013 bo ungkhana bla bhai kaisa border khula ungthango ए आबरक जे ungtongmani border khulokmani anthani paper cutting dong aboni प्रतिबादी कलमनि देंखामुं ना जोंनि दैनिक संबाद रंनिफार এই যে অবস্থা অভাইনাকাই কাইসা রাষ্ট্রনি বিনি যে সেফটি সিকিউরিটি বিয়াং দंनाय আবনো গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া প্লাস চুংব চাবানি বিসিংতিক্লাই বাইক্লাই সামুং थांमोन वानसुकना नांनाय অবশ্যই আনি কক illegal migration of people. TTADC habaho semoklai thangairo number of 282 kasih kota pokoknya personal teman pada mangau maya itu apa nanti pokok itu abo kaisa administrative ताहिमनो coordination ni बियाल 2023 जोरातुई Tripura Motha is opposition party. Role of Tripura Motha was like any other opposition party outside and inside the assembly, Tripura Legislative Assembly. Now, from March 2024, Tripura Motha is a partner of the government in the form of alliance. So, the Tripura Motha party in power in TTADC and Tripura Motha in alliance with the government should come together, discuss the issue and bring it to the notice of the government of Tripura in order to solve the issue, problem that is faced by the almost hundreds of pensioners who serve in TTADC, Borogno, between the government or minister tongo, or taimono TTADC Tripura Motha government tongo, or state tabuk Tripura Motha government in power in alliance with BJP. Okay, or there should not be any problem. Okay, bo jagawo abo sawi tong abo taimono the lukurok media rock jotono sumthom borokno the government in the Motha in alliance with the BJP becomes the ruling party right now, and the TTADC, the Motha which is in power in TTADC should also be asked. Bo jagawo ko sai to abota haikle ko sai tongnan kokya. Okay, ang au jagawo abono tuyai tai aboni bisi ang kebono sarana. paithago entire political decision lugui pom hai tabu political development nugun nato tamuk to jotono hamkrai nayo ang jenuk man ingkai jotono hamkrai nayo development nayo nainani buko development no to taibono is the core issue
in the democratic process. Development, especially tamana tuya, education, health, roads and bridges, that is infrastructure. Okay, drinking water and sanitation. Our okay basic needs. Abo to nanggono. Tabuk ani kokha haise je जों चेंगमानि 2021 ग्रेट एथिप्रलेम तुयै ताबुक लुकुरक सिथुम लुकुरक जदि बरक जदि वानसुका हंकाय ताबुक जे चले तमनो बरक खामजागो टिप्रलेन स्टेट माननानि बा आबनो तुय आन्दोलन खायनानि ताबुक नांयाखौ हायनिनो तंखना हने आं वानसुगो ये हंकाय तो लुकुरक जतन सिउ जे 2021 टिप्रलेन स्टेट सानय जे कताल फ्लायै कायसा पलिटिकल पार्टी आसायमानि तिनि बिसिक बुरुय बिसिक बा कानानि थांग दंगो अ जराबो कायसा एग्रीमेंट खायमानि बिसिंति एग्रीमेंट जेहेतु टिप्रलेन करि आं आगेबो साखा एग्रीमेंट टिप्रलेन स्टेट नि कोनो कक्रि फिया ताबुक जनगण करिनो न जदि यासागै तंखांगै आबो ताहिमोनो जे नेतृत्व दंनाय रकनो जनगण न यासागै ना खानाबले जे ना ठीक आछे ताबुक ताहिमोनो टिप्रलेन करिफानो जों ताबुक जेउं तंमोन साजागो आफायना मा तंगो ता एंकाय तो सुंजा खामुं जे नेतृत्व तंमानि सुंजा खामुं आनफानो तो केव फाइ सुंनाय करि जे तांगै टिप्रलेन करिखा एग्रीमेंट तांगै टिप्रलेन करि तांगै टिप्रलेन करि पियै तुम ताव ताहिमोनो मुभमेंट खायलिया आबर सुंखांले केबो आबनो तुय सुंनाय जे करिखा कायबा आंबो वानसुगो जे टिप्रासारक ताबुक अभाय ख्लायनो बरक चाजागो Sir, tapo 2021 hai ke keisa kata टिप्रलेन सानै movement खाय थाखाय मिनि स्टेप अफ हाय नै ना आं तो ताइमोनो 2021 सिमिया आं 2009 नि सिमि आबनो सपोर्ट खायफैमानि आईपीएफटी तो तंख्रोनि सिमिनो आईपीएफटी 2015 सानि आंगैनो आं 2015 सेप्टेम्बर बरक सानिया नै प्रमाण रिबानि यागोनो आं 2015 अक्टोबर आं टिप्रलेन स्टेट पार्टी खाव एंगाय ताबुक नायनै मानि आफुरुन सिमि जुदि नायनै हेकाय आफ्रुबो टिप्रलेन सानिया नै सावै दंमानि आफ्रु केबो पयतसाया 2018 4 तारिखो आईपीएफटी टिप्रलेन करिए बीजेपी बाय अलायंस खालामनानै यागोलो प्रमाणखा आईपीएफटी टिप्रलेन सानिया किन्तु बुकुक बाय सानै दङ it is only on their lips not in their hearts ताबु आबननो जदि चीनी लुकुरक टिप्रासा लुकुरक चाजागा हंकाय आं सासिं चिरिखकि दङै तामफ्लायनिबा जेफोरो ताइमोनो चिरिखकनानि लगे माननाय कक सानायनि लगे माननाय आफ्रो साननाय आंबो सावैनो दङ आईपीएफटी जेमन टिप्रलेन याकारमानि न कक सावाखा आफ्रुबो जनगण आईपीएफटी लीडरशिप बाय दङ जेफोरो जनगण साइमांखा 2018 करियैनो बरक अलायंस लेके आफ्रुबो आईपीएफटी बाय चीनी टिप्रासा लुकुरक दङ ताबु 2021 सानायाखै 2024 जों साइमानखा रिटेन एग्रीमेंट खा 2 मार्च 2024 रविवार आफ्रुबो तो टिप्रलेन करि किन्तु जनगण तो ताइमोन लुकुरक ताबनो ते प्रश्न खाया लुकुरक प्रश्न खायाङै बरबो साइ दङ टिप्रामथानि जत लिडर साइबले हि जों याकारयाखौ हि सावले टिप्रामथारक ओंखाय याकारयाखौ न नों जदि पयतसावै दंहागाय नों रिटेन एग्रीमेंट नुखा निनि गोबांमा इंटरव्यू नुखा जे आं टिप्रा ताहिमोनो टिप्रलेन सानिया त्रिपुरानो बाग्या सेकाग्या नै नुखा आबनि यागब्लो जदि लुकुरक
abono na hamdagai tongkai Nizgum khanya ka. ani kono klainan gari Tapi kita sih agreement kok kata dia tuh kok kamu nih 6 mas. 6 mas di sini kok kono movement tuh beda kayak ini. Itu price 6 mas tadi sih dia mau so high itu kan. na na tapuk oro kokha haise do nong sai sakao agreement ni kaisa terms and condition. One of the terms and condition of the tripartite agreement signed on 2nd March 2024 happens to be Sunday. Aro tamba aro o tripartite agreement je sujek tomani no implementation khayasa porjonto implementation to aro ni process se paiyako implementation to ulni kokse aro working group committee tongo working group tai mano group committee je aro discussion ungen tomani tau ko complete nya ko it is more than 1 year 24 ek bosor thangka tabu 25 ngui tongo okay ayang march ngoni tagu march lai thangka april may june tongka mane ek bosor 3 মাস rom de 1.5 বছর sung hinai mano logbok 1.5 বছর thangka no unu tagu aboni tahi mano binin ko complete ya jotong he important no jaga nga kai aro sujak tongmani মানে কাইসা কন্ডিশন accord বা agreement ni agreement sabo to tripartite agreement কোন জায়গা তিপ্রাসা agreement হিনি তো সুজাক করি tripartite agreement o সুজাক tongo tam noi agreement implementation ungya sakang তিপ্রামথা কোন আন্দোলন চাই বাংলা যে তিপ্রামথা আন্দোলন যদি খাইকা হাঙ্কাই এগ্রিমেন্ট ni kok subajakha agreement subajakha agreement subajakha hankai to government of india hinai mano je norok to andolon khlaiya norok to andolon takhlai din sajak norok andolon khlaika hankai to jung norok ni kok na norok subai kha norok soi khlai jung to subaiya Ambil nama kayak itu. abon bagen andolon khlaiya nung to tai tipralen na tui nung andolon khlai manan to kri mane o tripartite agreement মোতাবেক তাবুক পত্র পত্রিকার মিয়ারনি পত্র পত্রিকার আংনুগো যে তাবুক যে ইস্যু আন্দোলন হা আওবো ট্রাইপার্টাইট এগ্রিমেন্ট সবাইমান ক্লাইখা হানাই গোबां পত্র পত্রিকা সুই দं আবানি কগিয়া जों जेरै फांसे दां जोंना खालाय फैगोन जे गाव फाटे दिमासनि सायाव सालाय अमायके सुजुग मान नि या ग्लोबो ओ जे yok samani lama pas फायो sorry lama फायो दाबो एसिपिन नि आkai bo jorano जों दैना सिगि दसने ओ जे जों yok samani खाना दी ही जगते लोगोरखनो आं कयनानो सुंदो जे सामुं थांनानै थांतानि सामुं जाया जुदि दंखाय लामा फेरै जुदि दंखाय लामा फेरमानि जरानो सामुं जायांमोन जरानो যত লোকরক তাই তিপ্রাসা বসংনো তুইদুলনা রগব সিনে নাंनाय लामा जायां दंखा o lama saya phaisinggo himya boy lama sarani jamani phaisinggo himnan nangnai jungje tabuk sabo 75 বছর রঙই থাঙ্কা যিনি বড় রংনি মুংসাফানা উংয়া তামগৈ উংয়া 75 বছর নং নাইনা নাंनाय তামো চিনি করoi ফাইমানি তং o koromani jorawono lama koromani jorawono lam koromani jorawono nungsina nangnai korokha ik tabuk ta korosidi taba yang koroi yawo yang se himna nangnai bo koroi tongkha bono nung kasona nangnai jini oro koroi tongkhano kasonani nainen thangbono je kasonai ni logewo nung tongna nangnai bole tau kasonai ni loge tongyawoi je lam koroi tongnai boreng logo se himle tongkai koronai তিনি 75 বছর নাংখানি जों सालाय दङ
তাই 75 অবহাই যদি অঙ্গুই তহকাই তাই 75 বছর ফাইব অমহাই নং তংনাই তাও মগে সিনা নাংনাই তাবুক তাং তংখা অবনো এনালাইসিস ক্লাই সাইমানা নাংনাই যে না bo borok lam kori nei tongkha bo borok lam kori o himi tong nung koronai ni loge thangake koronai mokol nugya takisa mokol nugya no tai hono lama phunuk maya hisab nge mokol nugya mane no mokol nugya sosolia kubangma tongoi mano kubangma manui tongmano je manui ni bagoi mokol nugya ngoi thango nge bin loge bo mokol nugya ungthanga loge chini tai boror bo mokol nugya ni loge se rukthra lai ke ba lam koronai ojora abhai nong tongnai nung kormani phaising thango hungkai koroya phaising thangna nangnai sina nangnai abo koroya abo koroka tabuk sina nangnai 75 বছর উনো siwi mungsangla tabuk jung tai mono ayang nani borogo phai tongo chini bai thangni population tai chini abun bara jung bangui manya tam tongma tabuk ang kaisa jagao saka ই হায়দ্রাবাদ থাঙ্গই 15,000 20,000 বড় চাকরি খাই দङ বেঙ্গালুরু থাঙ্গই 15,000 20,000 বড় চাকরি খাই দङ আভাই খাই যদি চিনি বড় অরনি চিমি থাঙ্গই রোজগার খাইনান বাগৈ থাঙ্গই দং হাঙ্গাই ভারত হায়ুঙ্গ গোबांमा সিটি দङ অর 15,000 অর 20,000 হাঙ্গাকে বা 15 লক্ষ বড় বা 100টা সিটিও যদি বাগা থাঙ্গাই বা nung aro thangoi tong hangkai borte kefilia baksa kefilak nung ahaino minority ingoi ahaino kosogoi thangnai abo tini salsa baiya do tabuk sung 75 বছর 76 বছর ni kok samahai tai 75 বছর tai 76 বছর tai 100 বছর tai 500 বছর ni naharoi tai 1000 বছর ni ulo naharoi jodi kok saka kakai wansuk ka hangkai jung bahai klai komoroi tong abono jung bakhani mokolbai jung নাই নুহুগৈ মাননাই নাইসুগৈ মাননাই ওয়ানসুগৈ মাননাই আবো যদি ওয়ানসুগ মাইয়া নাইসুগৈ মাইয়া হাঙ্কাই তাবুক जों যে কক সালাই তংমানি আবো মুংসা সামগো নাঙ্গি মুংসা সামগো নাংলাক আবো চিনি দফারক সিনা নাংনাই নিনি ইন্টেলেকচুয়াল হি ওয়ানসুগ তংনাই রক সিনা নাংনাই ইন্টেলেকচুয়াल হি ওয়ানসুগ তংমা বাই সিমিংলাক সামুং খাইনা নাংনাই সামুং যদি খাইয়া হাঙ্কাই wansuk tongmong bai samung ya. Sir, ngapano 2021 ni simi kaisa munaga tongmani dranglang ni ka pohon nekta puk tongmon kita. Ke tabu mo jaga ko sawe ki third option ni tahanan jawda thai tekna kita. Jora ekhana dinjakui jora phaika iprasaro katal klei wansungan bagai pia যে কোনো কতাল ওয়ানসুমু আবনো ইপ্রাসারক yasak jesuk dakti yasak mana asung kam tam hunaiba nyung jesuk lernai asuk nang usruna okok nang kintu wansung nang aboni bagai no je jati gusti thinang no je nahari mannai thinang no je poriman nai tini oro tongoi 100 বছর উলতাম নাই 500 বছর উলতাম নাই তাবুক তামো ইয়াপ্রি সানাই তাবুক বাহাইকলাই ইয়াপ্রি সাকা হাঙ্কাই আবনো जों সেপেঙ্গই মাননাই রেকটিফিকেশন ক্লাইমান নাই চায়ানো চারি মাননাই আবো যদি উংয়া হাঙ্কাই जों আবো বকুবাই সাওই ককসিমি সাওই তংমান বাই সিমিংয়া তাইবনো সামুঙ্গ মা নখরনাই সামগো নখরনান থাঙ্গা হাঙ্কাই বাই থাংনো তাহমে দুকুমানো dokuman phano dokumanya hai klayoi kostong phano kostong nya hai klayoi जों samung ma tangnai do chin borok जों jotono kisya dokuman hakene tabule tai unglia tabule tai klayban lia ne जों yakare riu aro ni जों onoroi phaina nangnai samung tangna nangnai awge rasana tahute bukuk song chini borong monang sar ini jono belaino wansuk jak thai kok sai khinareka যদিও
bo isara bai sanani chaitokha haifano o kok samung nuklogo kwbangma wansukjaknai thangya ekabar deep thinking ni ব্যাপার tongo abono lukurokno koimung chini omo haino thwngrung bodol rokni thwngkrung rokni je kokthai o kokthai rokno khnaui norok analysis khaiui bwskang jorao tamo khainai tamo khaya abo norok step na hadi hingke tabukni bagai aswkno nai tongdi hojlai tv jotono hambai tei sarnobo hambai।